बाबा दृष्टि आपणक मतामत कौन बाबा भूल कहल भूल दृष्टि भूल कहल शरीरा को शरीरा खेली बसले एक बजे बहुत मजलिस ना राजा को राजा दास को दास एने दुनिया को बुझा समस्त लोग
ধরো ধরো আমি ধরো নাকি বিড় করন্তু
ଅଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ 5 ଭାଇ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ। ତାହେଲେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି କଳ୍ପନା ନାହିଁ ବାପା, ସବୁ ତ ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତାହା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାହା ନିଷ୍ପଦ ଅଭିଷ୍ଟାମ୍ଭର। ଫୁଟାନ୍ତୁ ମାତୁଳ, ଦିନ ହେଲା ଅଙ୍ଗଭୂଷା ଆମ୍ଭେ 5 ଭାଇ।
কিন্তু সন্ন্যাসী কই ছিল সম্পত্তি ফেরাই আনিব
हरि विश्वास